Terinkano haindano o bani sukuyina kaman katunyana dingrasu khamas lange nyani agagili El Mauritania television ka lenki kuna wado maslanta kumba nyalla khadangani kinga tengano ho o jamane ke haqsigindenga aga kinye adukitiye tandume sine dangi o jamane ke sine su ana haqqin sigindi I jamane dukitiye nyakha yirgi sine ke wujunu hilli tampille haga kenya nyakha ngondi ken sabunda wodwa nga khadangani wotina khadangani khake bira waga harna ke waga dikemen kota koyoy waga jam ngondi kuda khasu kahini jamane ke sarremme akarnyana dingresu ado misilminsu ke dukitiye ado ke haqsiginde sabunda wodo khirsun qiriyere wagari sugandi wodi bismillah kudo wodina katu maslanga o khirsu benu khay tuynte ngani mo siri jamane ke golnya jamane ke hankanga ituyinto nyani hadisi kara o kafoke soninke o khirse begani ablay wayga atuyinte nyani mo siri ta agolnya cadre nyana golnya dingir gabu jamane no gondi awagelli dingere be agolnya ayagan caisse national bega sikiti sécurité ado be khagano khirse modi mohammed kamara akha tuyinte nyani anya ministre jamane ke hankan no wodi ya sugandi lenki kahini be khagani muhammadu tambadu akha bakka hawdalarbi wilayenya debebe gani ga khili modi bubu modi gara to buna gati me fatam panci kunga tingano ko dukitiyen qibare Mauritanie no to bahana moga diga mu khadi tubabu no kuroye Mauritanie no gondi wona ile diga mu khadi tubabu no ngaro haqqat be khoy ga kebe khili resistance kenga nya mo gombe ado khadi Mauritanie jamane wo jeppe kammo lenki kota ke wona minna urgiyen no wona ile diga mu khadi o jamane ke aha aga nyibirene mo gombe ado jamane ke kha kulube no ga ma manan kum aga daga kane modo o khirsuku modi gara hogabe fatam panjina ga tengana kenga ken kuna wana diga men kini o khirse ablay wayga yimrawtiye jamane nogondi kenni mani jamane na idukita anna ken fatam panci mare mundangani bismillahir rahmanir rahim himpo hananga Zainabu jabi nga ankunyini nga mamana andan kapalle Mauritanie television ka nga nkapalle mo kubenu ga yernane Modi Mohamed Kamara ministre Modi Mohamed Kamara ado Mohamed Tambadou nga bani sukuin ti tokondi jamu kenga na dangi nga Mauritanie sarere munga benu ga Mauritanie television tirin kana asoninke ada asonin kan kamukano iga jamane no gonde ado jamane palle nga bani sukuin nga bani suti gana nga Allah nyaga na oga da ke sine be wari arna ba ga sanen ka koyoy ano kisi ano tanga yo anga din trindi kebe hibe ga kata ko Mauritanie dukite mananga ni hibe be ndafa mo kundo ayde annani Kenya gadi dukitiye mananga ni kebe tan dukitiye amani mani na sere annan dukita annan yimentu awre mananga ni kebe jamane dukita mananga ni kebe yo nke dukita nga jamane dukita ni ya ganninga tibabu nu nyanyi torinoy jamane ke khibaren chuni ya maha ho humani Mauritanie sarere me maha iya ni torino kama khibaren chuni ya maha Mauritanie gara dukita na dukita
awriyeni ya kubenu gani torino kamma idaga odi hate bakami jamanen kibaren cu kite Mauritanie sarere munya danga iya honi kanga iya ni yimman konga iya na jamanen ngurgini kibare suganya jamanen di asembeni ci kunyai antaka tibabu nun kamma yo Kenya ni Mauritanie du kite ya nawari awriyeni Kenya nke danga kin gona o khirse ablay wayga Allah waya fatam pancini anda bangandi maro mun dangani dukitiye ngure ngani kebe ko dukitiye ngure ngani kebe wala hiyatan ko dukitiye den manière générale wana tu agani kebe tan ko sere anga nyimme kita ken ngure ngani kebe anda ken bangandi maro mun da ken fam sasa kuna Mauritanie jamani su tubabu nu koy hakatu amarana kammo angal gelanga laway ken fatam pancini mara mundangan iyo tibabu nunga angatu tibabu nunga igati kebe dangani ikuntelidi munna hanye Mauritanie jamane mbane he France garo ke Afrique di ado Angleterre do Allemagne do Portugal do Espagne ku jaman koro be gani Europe jamanunga ida Afrique takandiya itahu iga tahu iga da Afrique takandi bane su na noku dantanto wutu anna tori kamma anga munna henetai yo iri ido hankanyalli ido nyo na mendo killenya kamma o bire mo nyano maka o simma nyano maka o dina nyano maka o khibaren chuno ya maka ka igari ido sembe nyalli ido marha nyalli ido buna nyalli ado gote itoro kamati kiyai iro makati kiyai nukunu wadi ido sorongaja agabe o gana kinye resistance kibaraki minga da ken ka facari ka iro kunduai igaro jamanu kudi itoro kamma ijonga rono Senegal ya yo igaro Senegal bakuna ida Mauritanie jamanu ke ka alagari sikia amanya di yimme Senegal nudo Mali nu yanyati Mauritanie ke nyirna ado Mali ado Algerie do Maroc nudo Tunisia Mauritanie ya no ku jamanu na ka Mauritanie lagari sikia ken ka ikhada nyati mun na hanya yo iri itoro kam ken kona nawari mo kasiri ken kona haga tengana o khirsenga agani Modi Mohamed Camara khatun tengana mo kasiri na tugiti professeur khoreani ya kibe khili tarikh nkilenga kingana dangi khadi akhani ministre nya tawe hanka ke ministra khunga Mauritanie men gonde khawtini ndekuna ken ka tengana ya ko tubabu nunga iro Mauritanie nogondi Allah ko no daga ni tubabu nunga igoro ti kidebe Mauritanie nogondi ado kansine tubabu nunda tunanti Mauritanie ni ngadi igoro ايوا غاتش ماموري اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خو نكر سنگر ko mo be Zainabo ngaram moremme غاتش ماموري andan soro andan kirsu agado o khirilenki ti odo usonin kon nan bakhay odina haqqil faragh Mauritanie independence kibar mukab ايوا خو خرسنگر ko mo be gamene alhamdulillah nqa walla tigana min qirse ke nawarin kunyini nin kapalla ma ke rabe gin kara parce que khadam khrangundi ni hoddel qarbi ndem tel gogi ndem tel moribu ndem tel girbi donc mutu sonin ko khoro nyanno wa khiyart gatchum awari gatchum hawri haged khiri parce que fiyani sonin kon natu sonin kon hoddel qarb tengana dangi onu duwaw ke akape khirse ke ga duwaw ke be be rosuro na ko walla nyagana jumdo khairi walla nyagana waga khano ni jumdo khairi
ke wat khore be balaw khore ke be go kama arna sanki ba ko kama amin yo khirsa ngar ko mo be tubabi ngarono arot sembenya guerre fana ke guerre khore ke ganya me ga taxu ige taxandi Afrique ado Asie seresu anga kefini agar kubeni ko France Allemagne Portugal Espagne itaxu bani sudu nokku wutu anna nefete igarini ido buna ñalli igarini ido mo xelle me ñalli iro kunduña atti goteye nkawe goteye ke xa fi xoore yani bawa angana ket serendanga allante ñana nga taxuna kamma abada anga mu goteye ñaka fay donc ku fini fili yani oga kono lenko ini ke ñaxarangundin tarikh sikande Kenya ogana rano ko khirsengar ko mo be angana ro kano anga mulannan to kano ando soro nyanyandu ambana harangana kafa nyawutu anu yogoni khannu nyakutu kha allante nyana anga nyana ka keno nga abada ando soro ya ganta do donc la utini indépendance ke aro kundwa ko grand blaigor ko mo be ari kandima tarikh ke khwagar ko mo be harbisa me kuté ngame kha irit Sénégalia yogoni nati gelli 1905 gamari 1905 il ken tarikh ngi ken kare pourquoi tiji Jacques Baré ke kha igarono yogoni ri fa India idi khayya yogoni mulluwa yogoni riti jula gunya miga killu kita miga soro kita iga tahu donc wala utinta tarikhun kenkara haroga 1905 wutu tayani aywa ajopadu onati akarkarente ni 1905 ya 1905 wala siro kin kuna nan yampi maka wa haga yile na katto khirse ke honne comme ça wana tirinde be gatte ngana ko tubabu no lo Mauritanie no gondi tuba Mauritanie sar romu ko kafonu ko ngado Mauritanie kafo banen tadi so ngombanen tadi hullum banen tadi odo sura ko nyande kun kafonu tubabu no ngoro haqqat be kun kafonu yi taxandini ni nyeke kamma kammo ado khadi ida gamu tubabu no kammo yo anga tu kabila nun nyane jamane ke igarini Mauritanie igati no ko be danga ni Mauritanie hankanne ke jamane ke nanti jamane ke su aho hananga hina soronna tuti kenna ngani sonin kondo hullundo wolhonundo bambaranu nyanjo ngata hono jamane ke kawaye nyandi yankandi ini sokono iga tangini iga khanyini kembire kawaye mari kawaye nyanyedi iye nyita hono kamunga mazwera do banginga asuni hata minde nyita hono sadu sura kumbillari sura kullagariria kawaye ngari igaro jamani kidi hakati kebe kawaye ngari yanka jindaga kotalli angana tangine anga sokono anga khanyini kengan takati ancagatene yo isagate kata hankanne ida katahu ikun tahwa ida kompo nyataga ida sakura ko nyada bari ita huntu nyani asoninke nda hulle ada wolho da bambara ku tahuna i kompo nyani ma ka tahu o maren cura ko kuna kamunyai ikun tatahu ni ma komponti maka oyantin tilisa kunyani kompong ini sigindina arelenki ina yayer nanne hibe gani kato iganti hoyna mini ina girindi na daga karta na ini silisa nu sigindina hoyna intako atambinno os kabila no kunyi kundu ay iganyi kundu kuna tibabu nungari tibabu nungari akibire
oro dinendi a suni misilmenya soron cigi ima dugi igemi wati mo hobe ga maharam parode ka ko ne modi muhammad gara kebe ko ido soro yogo an kahi ga ku ne ga ku nyara kundu ina na buruliti ina kini kuy ina ku wutu ni tintindudi igana kini no kuy i hayin diniya ke no ku hulane hullundo sonin kondo wolo honu nyanta gon yere kembire ido kura ka senegalin o kayni kat senegal ido marati senegal mare mo gonya bayro do senegal suwane ta kura ka bani o an ta hunu kompo nyano mo hawta on to nyan sura kunna kamunya di kummata idaga na igati daga ni normal donc ido marati igara senegal mara mo hobe ha oku igari ida ni dina nyanyo ma wonta munda kuna ido na me kebe do kille kebe ida agari kendo ku dinan tele domi o sigi odi gaja o madugi ido yogonu nene idi wutu ida khalsin kini walla de hokini way gina hanatai ido kun kahi mi ga tallantongono sura kun ka yogonu bariwa ka ido yogonu ka kahi mi watongono mi watintono mi wi to rentangana idi tallan kotondi no kundu ani ga ta ko soronga gemi o honne yo ka gajangenya kem pakati ganare kadi kubenu ga gaja iga sigi idi ga gaja mo ga ken khako inshallah kin kuna muhammadu wahaga tengana kenya tambadu aga bakal hawd al darbiya donc hawd al darbiya ga modi bugu yo sasa kin tirinde katanga an ka sede mani ni fannan kayenya an sede mani saran khasuku do kismanu ku ga konno tubabu nu kuriye jenabu ngati gana na mama usuka mantenna allah subhanahu wa ta'ala tiga ona alhamdulillah wada mengi lenki danke dara lenki ona allah tiga ona mama kam tiga ndo mama den dange pare ona allah nyaga o ga killen juru beedi duna lenki agara duna suutu ona allah di farsene nyaga allah ga no kisi watte ke o jamani ke allah ga no tinga kane ona ga television ka ke ona ga tiga ona ga mama kenyang ke golli kurumba be adu ko ngani kurumba be no aga di wutu allah ga ni denge kane hada marimu o gana nyoga taguno ga masalani o ga me hamira hinun tun o gana lato bakame on tanya na soronga ro nona o kuda so ni gonda ko ni talindi nanti tagaye ngana henti baga na loranya kitana no gondi ka akhaga kitun kini metani khawa semben kitana wa gati gana wa khamama katimbi ca diga men jonga nimpa banuku ni tiga ni mama ngena do ko ya batele ngim pay ko benu masalana ya gayu gonu wa iyandi ya masalin dangal ngemi yiki mangari ugati ni histoire uga garna école ndi ona garna do ko oda kitaro fusuro gaso nyay kunyeno uga garna ko min pa baga gida konno mobe nati mfa banu kusuga gida konno mobe tibabu no ngarono roti sembe nye igarono impungo sembe a hatinga impungo fa banu sembe lawatini mbo fa banu sembe oksimanu impunga sembe et puis ina impunga tina burenga idi wututu ku fildi ay sembe arona bure ko min fa bakka gira konno mobe kubenu ga do senegal bangenga ida ku mutu senegalia o kubenu ga nike o kubenu ga hawdul qarbi o ga do mali bangenga mali frontiere bangenga yo ku tuti mali bangenga igari ko min fa bakka gira konno mobe igari ni da dina nyoma sere fana be gara agaja komi mfa bonu din kismu ga masalan dangane mobe na tibabu ngaja murtane sunin ko nyani qabla fana be gati sonin ken dang tibabu dangane inta kan ne munda inta kan ne ke me munda lew sonin ken nyani sonin ken nyambara tibabu kan ne qaranna kan ne ke me woni ga bara qaranna woto on ta qaranna baro ga na qara alle me ngana tibabu kan ne qara anyana kafirnya oda gollen po gadangen po hana oksimanu do famanu ida gadangen jonga ti kem folway ibari ganne ke me garana halana to aga ganne ke me garana parce que ogana ganne ke garana kanu bakko dina kedi kaga de ngedina tane odi da me ida me sori gelli yerenga o fa banu kudo oksimanu idi kunyi ga ida me ngani sorenya odo mare mo ko ngai taunu me kama na buru marano nyani ko min papa ga gira ko no mo
kuni konu kamara kuni sira ko iya odo kunya ni me kamma mi duranta re manya hatinga i kunya nomad ni ni i wada kana i warini kasoni kenyi soni kunya sabati tenyi dingira akun sabtin to ni nonya o ya sabati tan nyoni bo o sabati kenyi manya do so dingira nuko iya parce que o yimira Allah ta gelin nan daga nan to munye ke to bo kebe ganta so no kenya na dinga bo kura tiba wunun gaja no so ngunya libere fana o so ngunya ku o ti kunya ta to qima ba dis tiba wunyo gaja timania nyoga janati kunyi na buru nyamundunu ina buru ko be no gi mundunu afriki iri afrique ti na buru mundenye kangu ko be no go nyangwa susoli kebe ga nyoma pour ñu ko be no go o jamane ke no gondi na wuti itenga daga na keta nan daga wara kangenga nan daga wara fontana nga kebe ga bakka nyemure iri ti kuwai kembrenga no forcer no mara o mara de keni mania no mara ona buru ko be no gi ona buru ko be no go mara ona buru ko ni o halle kin kuna nawari mo gari digam ko te inshallah kin kuna sasa wana tenga kata Mody Mohamed Camara adeni o khirse aro haba Abdoulaye Waiga a joppa konno kibe ga tenga no ko tubaw nu ngari hakatibe Mauritanie kafun kusu ada suko i ga mutu ba mun nga mo kibe di sasa Allah way foka poda ngani idi gaja kan killu no o maka agati hunye sembe ido odi gaja kankille odi gaja name kuro name nyaba wala killu tan mo makadi wagara kumbuga na nya name mbani geji wallahi grawa gar kebe ko asayinte nya la bante nya mahjubul boyed kitabe bagandi kitabe ke adaga soronya trindi agar kube ni trindi modi khoro kube ga fin moy sini iga taxun wala idiba kunga taxun ada kunya trindi tarikh fana kebe iganya kono ani mungu fatam binno ima gaja fatam binno ima sigi fatam binno tubabini ndiya wutu ninya guma igadi arbu kudo srako kukato kenya ni kungini yo asula be keta baw gareng dallo dalla akheneta soron sudu tulenki nant kube ni gisigi ko tambur gur ko mo hobe kenya o modini isigi ibara kitabun su bogulenki nanti kat fulani ni an keya a tarikh ni keya a kefi ni kuya idi gaja idi kitabu nyabi idi kharal mu nyakeri idi kataba ki zawiyani kenga a tarikh ngu lenki a tuyunte nyana sankunte soni ko ngir kebe de bari khotambur gor ko mo be wayan sigi ogati ke khanne ogana wara aganaro o kani no afeti bana o ku khanne ke ga sankunde fotana wono agambonon ke nga ko grand blague ko mo be o dina ke man sankun hada mere men ka andina ng sankuta fonta gamma agana to sira ku galle mo gori ken ka galle afoge be ini nyana isu ambara garu nyani ku be ni gbara folman lenki asuotu ti me modi khoroku ido sonun ko ku modi khoronga intabana ikunga serento fokon sereda khamanga dan kite nyori foke idi de me famu sire oku ido biya ido kitabu nga idi bi ido khubumbi ido khata anna kella bandi ona kella bandi grand way gad kitab gebe bagandi kenkara lenki alhamdulillah rabbil alamin o khala wo yimme ngut kamu baw ganni ni tinia hakunga hakkefini tubabini nyata tubabini nyanda haraga igada hanya guma hagonyo katete lakin fam tanyan kin kona nawari kin kona khirse il faut qu'on entenganga ba sa émission ki ya dañu wara kon andangani ko atontenni résistance ko Mauritanie sarmu wokono mursiri nanti suisu yani
kafun kusube ga Mauritanie sarramu i sigi muqsiri tuwab mukane Allah ya fatan pantino dangani gajangu ku ganyara ku benu ado tubabu no ku igari hankara ko benu Mauritanie nyimmi kam Zainabu Chafi gace mangari limunu kuda ijopa ho gabe konno ijopa ho gabe konno ido sembe nyalli ido gajangi nyalli ka kebe igara nyoma ka na hata mbindira khalle nya konno parce que hi gabe wadi ko woni Modi Muhammad gara ko mo gobe ida gari gabe ko nanti ken ngano ko hata mbinnu o yanyi tibabu nungu manga o ga toro kutun katta o kuma dunye gajanga diwa kutun nyanga jadiwa o marin cura ko anga jadiwa ka annan nyampi maka nga hoko no yere na dalilu nya ko nanda anda bari tibabu nunga sadi billari yere jonga Algeria ijonga Algeria marana hina ijonga ronoti Algeria sadi billari yere Algerien do Tunisien do Maroc sadi billa jo fokul yo Cheikh na Tijani ani Algeria a jonga gajanga do tibabu nunga parce que dina gume nyani a talibe be gari cike kara Cheikh na hamahullah yani radiyallahu anhu igara tut Cheikh na hamahullah ni tarihi ado Cheikh Tijani yani ilahi a tarihi bonondi an gana wutu agara ko mo hobe gidi maka bangi gajaga soro dantanto am bangi iga gaja iga sigi mudi khoro Muhammad Lamin Dramé Fodi Ismaïla Diakité ado gidi maka yere kitabe wadi agara ko mo hobe tanji kedo ulamanu sikki kenni honnya sonin kalle munyani ti babu nunga di saha yigana bane su to kompai ina haike katangai kento munda nani muhil bana ko ni kutuku parce que tanto ma Bakar Suli Cissé ado Haruna Cissé soro khoronya kunni kumbanda kunya aba hotali shigi oksiri kada so ni konya oku kara kaide bangi gajange nyano ngani le 15 février 1930 igatini kubenu dangani tamudo bana gumundo tamudo hillo gumu wirdin khibare sere gaben tatu nanti tibabu nunya lawure igara soron ngarame igara me kari tibabu nunga tukuni Sheikh na hamahullah soronya intimunda intamundi ganyana dobe kitere nkara hullu ngadi tamuda hillo gumunyani wirdu kyani tamudo hillo tamudo bane nyani soro benu gama famu tamudo bane wirdu kyani tamudo bane nyani Cheikh Tijani yenyi wirdu na asoro aga tarde rini adile mununyi ga wirdunu iti kan ngani bayra tarde wana bane ka hay ma waka hinoy on ananyo da ngani duwaw ke bana ni difference ke khasuni tarikh bane yo ku tibabu nun da gajange nya ka hayde soron da me kai antani men ida gumba khore nya daga gara soro ku budan o ku kara jodi yimu tammi idiraga idi sank ado ka haydin ko idi sank ida ku denge Burkina Faso ida ku denge la Guinée ida ku denge Mali ida ku denge Benin anda docteur Youssouf Diagana ancien ministre akisma Mohamed Boun Youssouf Diagana adi reme ayin kinte akabrum paga Benin nati tengu wallahi Kenya nda denge no sorota mi wa okara ke kismanu hilli ni ma naha njay ida denge Mali
tubabu nyanda ken dabar tibabu nun nyandi de ngay gadi sank ku daga atar ku daga butelmit ku daga ale ku daga doke nga murjeria igadi sank pour igi mundi ni khibaru bonondi idi yogonu kari angana yang kari ni Abdul Bakar Kan ado sonin konyan kahido Demba Draman wan do Sidamed Heiba ado Alburi Njay ga girdo kan e gahuru igari ka hayde ido tibabu nunga gajang tibabu nullo batonye hangeke ida ka hayde bombarde le 29 juillet 1890 pour ni bagandi jamane ke ni bagandi no ngani ka hayde i wuru akendi soron daga asaba sonin kon nyanda sinun kiniwa pour ina ka totelle sonin konti o su gana daga o te nundo na burin fina busina ina kini soro ido sonin kom da maslahan da bari ita ku do hoynan ke da bari ka haydi aken demba draman wan aga daga ille kata bo gembo tege ida kursi aha ake Abdul Bakar Kan aga dagi imare mun tura kube na diga do mi ga gol nyanga do me nan daga pur nan daga mole no ngani adani ke tanke nga tibawu nulu sura kundi ida jamba ida kari ida kursi angana yang kari na ko nanda fi hata minu ku gaja angana yang kari toro mbote ki sidiki salwano ali yaru jopano ku gaja annari ma tekan ganni ngai ti dimatia Eliman Boubacar Kan asiginte nyani adare me ina dangani Eliman Diallo Hamme Kan ida kellaga ya na dege gore na kari de sergabe hoyndi na kari biya su wa kengen kengara restan anganari walo wala hunu roso mboteke igaja ikhara tibawu nun kari angana kunga Ugandali way ado dille cham ado sidiya ndate yalla kencigi ado baydi kacce pam kenda commandant nyakari gatin kebe dangane abel jende ada kariya tibabu nyani ida kariya kusu awre ni yatan na famu ndang nanti hatambin dina ke yani gabara ga bon aya ne sababunga ido tibabu nunga gaja tibabu nunga sigi kati ni wikarni i khati gaja yanga jangunta nkera waita ko non kande kamu yanga jangunta dinan suraqu yo saso kar bana ke kha ken ka wuyu muku gar ho gabe dabari a rante nyana kun kaga susu gakka ya woni ni khaga gaja honni ko surankara arab nun kara ko ngiri gasigi yo isigi no yo ko gaja l'émir de l'Adra mbeda de ken kara mara nga kitenya akara ga iyo gonu gaja mene iyo gonu gaja ka kuberu ga kara yo oku kara nyani soronga kara dinan tikun kara sanga be gaja ka igat ni ken ngani ko ne modi Muhammad de ko igat ni ken ngani tuo ko anyi gumonga tibabu gumonga oga soro kutun katata wala hikenya garandi yo tumunyana ken wala hikenya garandi yo nanti ken ngani okuwa chido do sar musuka hitan i hullundi soni gondi sa asuka hiya hullendo soni kendo wolo susu da asugiya ado suraku izigi igada ka hankanne ke soni ko ado hul do wolo honu isigiya igagaja do tibabu nun idi yogonu kari tibabu nun di kari i khado tibabu nun kari puddina ke ido ko soni ko surtout ko soni ko ido ya sank o yanga bonta soro be nu gagaja katta hona benga parce que do ya sank kaide boteke kaide soro soni ko kaide soro idi hanka be so sank ina ni de ado jodi soro kin kuna nawari katta kane mogari kin kuna okhrise moji Muhammad Kamara sasa anda sumugu khaganta hibare anga tu gajange yo goda bari gajan qore iga khili guerre mondiale tu babnu ngara dabari igara o yimenu igara o hatambinu konkite gidma hakara
walla Mauritanie sukar hay kaydi igara sorobenu dangindi Allah way kun kono de ho igari dangindi kurenga ke duna gajangenga ay gani guerre mondiale yo angati guerre mondiale ni ko fillo wani fo fana ke on ti kenno Finlande qui en 1945 harbi sa ancien combattant ni anya kaidio anya futa mbote ko anya gilmaga am dalla iniri ni tuge ambassade yereya ko marfa nyawtu idu kungutu ay gidi den o ku kismani idi wutu ay idi daga ke kisma mamad dadu igara gan ko tabe hullum bonni idi ga telle ida ken daga nan to fulle nyani ewa kurye lante nyana yigande ganti ke xabe ga yigeni tiye nyani igana nani be wutu il faut kina sere akitagi naganun ani kefinu kunya o galaw kebe kono gere ke lenki sere beni go toy anti nyamene kitab gebe ça fait kenkara nanti deuxième guerre mondiale agar fube keri bak fatam binno amame keri bakki ko nyimme fatan ko ini tini yadanga la chair à canon la chair à canon ça veut dire que gajange ngananya itini fatam binno ko ikunga inte kanna inti yilen falle ken kunga ini fina rono gajange kani marfangana giri mexellom fano bombardement ke xenniya kenga harbisa angana rek France grand way gad fonne ko bakenga debu yogoni wudu harbisa angana dagono itinanda nga kale goru be digano fatam binnu nya kale goru charo khalle nga su kentu seren trono ken tarikhu harbisa har lenki gajange ngo France ancien combattant ni ngatini harbisa odi suwande guerre ke koto iga kebe kinni pension tubabini ima nyame takande kinno hakle ngay shirak yand fonne ke fida donc kenga harbisa kubelu gituga wi pension yo i pensioni kendi mo wacha tubabi nyananga ewa officier nyananga wala sous officier anga kebe kita anga daga pension anjogi wala guerre nyame o fatambi no kubeni yillerini intike mekita maganya na sefe ambassade ni kono mingati nandang président Chirac ti tongo nyani yogoni harbisa e fini nationalité murun bawa am faba gadi forobe jog agri jogu yada anke an kayti ni ngana nyamma angana daga Allah ni kayti kittitay ha akhoto fi gebe wano ko Zainabu akoni anta ke deuxième guerre mondiale bani fina ado wullu bawo kendima on tubabi nin tu yereya o gidago dono odi wari ando sere ngana ni gajangen no ma khagante nyani ma khagante fe ang foga be famune ige yilleri ni yani o ganaro indépendance ke barenga ige yilleri ni yani ige sigi geti jankano di sumbada am fatam binne o fatam kulle o e wa asiatique ni isu sigi nanti jankanu o da hasumban forbane keyani al ghalibu o ku yagu yogo waya amenya hakku donc kenga fi khoreani on a tout on a maga yagu au contraire deuxième guerre mondiale ado yago nyawuni ade tubabi ni ko rabeni genyo marana ser gobu ka kefoya nanti jankan hagini kebe kono nanti ku fot soro jankan garu nyen igam ma fe gam fi Hitler aro France ke no agana aro khamenant bak kuna nawari mosiro khisse mpaytengena katta fannan kaye ayagar Muhammadu Tambagoudou mpaytengena kattange une question kuna mpay yantirindini andi fannan kaye nya rawanyini khonga giriya gani Muhammadu Tambadou question kebe o khirse nga gira konna sasa ati khotu babu ngara kubinu dangindi adi yogunu ko khakara bangel hawdal warbi ko wanyini sergebe kan tatu yimenanti son gongono lemnu fanna kay ku tatu yimenanti wallahi est ce que
anda mugu walla an seeda hayke len kundu ananya sor khaso wono wahinna ke kitta wahinni pension kitta wallahi ga giri na rando baraji mfa ba ke giri honne konna de wacce aro o dingira ken ko nanyu ko konadi misali dia ga dingira ne kebe ko ni shana hama hurla خيرت ado ku karana 35 km yani jey na nyoro do ku karana 35 km o kisi manu sere gabe gajara batenga hogabe to shana hama hurla wure da batenga nodo guerre mondiale ke gara kube dangindi soronga hinna khakara soronga hinno kara hal kelenki bana bana iga brene foga be fati alhamdulillah fo no biranta gondi ga hinne retraite ngutu kunchu daga france ke deuxième guerre mondiale be agira kon no kudu ya ga daga do ken ngajange daga do ken ngajange mana daga do i jamane li en échange comme idi kungutu comme bouclier ime en échange de quoi ida lahidu nyawti danga ko mi ngara ko danga mo be haga no demo wa independent kinna o gabe o sura gabe daga kunduwa o kisimunu do gado kiyai una daga ore munna o kumana ore munna bugu kite kenya hakili ngara ko danga diga men dinga ta gana nan nyon kinkini na ho ampo hokini pour que an kumbane nan juralle mun nan juro kumbane soni kem pulo anda dabari murtanere parce que guerre mondiale ngani nyana iga nyirno soro laga nyirno fa bonu laga kinga katinga iga mosala no dangani chaka nyani melle nyani kundi ga yoruni kompe manyadi melle nyani kundi na melle ka merni iga yoruni nda gara no kemmelle ya no gondi ina ga sutikiti kenya no gondi na ta gara kenga ma Allah sama iga nda serenga benkita yo honu gini ni mali yo honu gini ni mutane ka ko mbelu gantin tame karabe ko hangalla kesoro kubenu ga mutane banga kubenu ga Senegal banga niriti ina menyi no ku ina kun charge ina kundenge ambaka sondi donc ودي أسرون دك أوفا بنو إسكا أنسيد أني فنان كاي إسكا ساس حكارة كان حد الضرب لا تونيا قال لي سروانو والله ويجاهنا كي كتاب والله سرونga hinano ngana har kelenki koni ku ke meja te ngono ngisi manu dan tantuwa ngani yan kisman dan tantuwa ngani wa hinna ke ngretreti jawara no ngidi tamba no ngidi qabla kesu wano ngai ga hinna ke ngretreti utu aga gilli da do aga gilli tanga do français bangena iga itwa no kay ko ra kataka ne mo godi digam ko ra khirse ablay wayga sa san digam resistance ke mo anda fo gabe bugande o kafonuku o kafo ado ay o kafonu kuni fullu suraqu o susu yani bane o susu mulitan waya honi o susu yana saqi habe sasa kuna dukitiyeke yimrawtiyeke namda ho aga nyana aga giri mo gombe ho 1960 kuda wano dukita wa khada mani dabaro ga kitta wasi kanya ga kudo dukitiyeke ina kinu yo ngatu lahi honne kapaku angara kebe ko tali mila yo asiro guerre 98 nke ha bara guerre 98 dabari mpara ara guerre 98 dabari modi Mohamed Kamara gara kebe ko 39 45 ku yani deux guerres mondiales ado Indochine khari ido soro tanu denge ku so irino soro nyawtu ni denge kembiro madukita ido raga français no nyaay tan ka français no be no gani hallanko ino usino denge ina munna hetoi ona daga gaja ona France dema ma wanyana independent ma Allemagne naba no ko no ngani gatina dangani Verdun l'enfer de Verdun nke ha bara ken dabari raga guerre ke ado sorotam sargam ken kuna ke guerre soro wadi iwa hayna pension kitai watu gene igara ko mo hobe ambassade de France ka pension kubeni gaki ni ido kubenu gadaga gajati babu intanyara pension harbi kenga no ngani ado nko ne ke gada nukube nyomi charoi il faut kana kunia charoi daga geri nya igari idi tugado nya trindi sa iti wai sayo gi tugado trindi ibundi atani katundi wa charoi wa idi sukari parce que ti ni tugado nya kini animi detail ke interone anga da trindi kebe yo Mauritanie ogara meki ogara dukita mo hobe yo ogaro yimme mutu mo gombe anga tu sasa tuwam ndangi kiata wallahi ya wo kafonuku di yimme kita kammo ido tubab ni da mani dabari kudi ga dukita oui isigara dukita yake ama kempe Mauritanie bane tibabu France ga torini jamanu kubenu
aga torin jamanu kubenu kembire Indochine dabari Algerie nuri sorongiri kiatai wundi da hidu kita gajangenya yo France da tuti kennangani igama jaw nan daga i jamanu kubenu ga Afrique iga tori kamma iga daga idi gara me mugu iga du kinni iga du kita mo hobe i khari ni mara ho nyawtu ina katundi ko Indochine gara nyamo hobe ado Algerie gara nyamo hobe Kenya ni gatin kibe dangani communauté De Gaulle gari yere 1958 a gari agati kharon kahi ona heddenya ona mundin daga dombe bani su gana semben kita hakati be aga mundina du kita ina kaman wara hunkinai ka anyala wotenya kamade sorobe nuga mundina du kita sasa inati iwaudu utu sasa sorobe nuga munde nan tokodoi hari gana sembe kita kane ini hora hungutu ina da bari yo kem pakati yani Sékou Touré Ahmed Sékou Touré la Guinée a soronga ni kutini Guinée kare i soronga ikungo wata iti bugu ida duutu France kanda France buyade hari cisnu hari meselu benu France ga di gari ida su khora idi daga ida la Guinée to ko kha Afrique cadre benu ga nyiduna lolo ya harundi kangunya bagani na gaga kuri na jamane ki nan cigitai ma Guinée na maka khali jaman kutuku Mauritanie anangade Sénégal nu Mali nu Côte d'Ivoire nu ku kunti ido France yan to wotendi yo bani su wa mundin telle angana haqqat be kita angana to diken ngana mundan na du kita anna conférence da nanya o kha Mauritanie o tiken ngani 28 novembre 1960 ga munda na du kita ka ken ko de wa munda na du kita o ta galle ma maroka ta ko kanindi atonta du kita wana Maroc yaadi o kayni Maroc yaadi o kayni Maroc yaadi o du kita ike Maroc ike do Maroc ike do Sénégal ginge ni hanginya yo kenga jangi khawano ngani Mauritanie ri munga sigi do Mokhtarou Daday iga sigi iga gaja pour Mauritanie nan taako ado Sénégal gado de ma ado Tunisie yo ke haqqati yana nyakundo ay o gara do kita ردو كده كيكلا كم بقتي او جماني كي خرسن بيغني يرحمو مختار الددا كم بقتا كي نيني غنيا دو كي تباب نو باتي نونغا اما غادا اني غنيا دو تباب نو تباب نو ندا يا ووتو يو خو اني غنيا دي يا باتي اني غنيا دي ياي اني غنيا دي ياي ادا يا ووتو nanya premier ministre nga De Gaulle yani président akenga jamane su premier ministre ngadi ma indépendant ngari ayani premier ministre nga anya président jamane ngara dukita anya jamane président anya kundoy yo iku ina haynia ida toren kini sura kunni toren kini sura kunni France ga tori no kono kusu kabila be ro kon tengani kabila be ga magaw asembe ga magaw ina toren kinna kamanya ina kundi ina toren kindi kun kabila no kubenu su gabungani ala kubenu ga magabu sembe ga magabu imma kada gigaja Sénégal ida kini serer nunye serer nuni mani wa Sénégal inte hobaka am amwari Mauritanie de kini sura kunya kempa kada sura kunya inte harbani baka wata minno ampun yo nako nanda tan pour France politique aga tori jamanu benu aga na independence ngana nyana ana kabila be sembenga magabo ana kunya de mana ina tori ina makada gi amari la gile kunno nyanta ka bonta tumunyani ki ka anda wari hullega tori no ngani yede kedi kutur nyawti gi sakki kam gi kat tumunyani ki nga wallahi wallahi khurse mogari waqti ken tahaddalana musiri ana nyeme sara ga nyemene o munda khadi wona nyile kato khirse modi Mohamed Camara aha خصوصو كهيني كادر خورو خخرسو خكهيني كادر نو بينو هنا ما شاء الله تبارك الله يغا قرا جماعه يغا قرا موريتاني نغوندي او كفوكي
khosoni kon kafanunga sasa kona Mauritanie kem pakati ado sasa woni minna o kinya minna tirindi ndenga kartanga Allah ya na ho fatan pancoda ke inshallah tirindi ndo khote bawo nawut gel 1964 lenki tandume sine wala wa ku tandume sine wala wi takandini takandunati gel yoga do dukita ma sahara gere miga mukhtarul dadda khanundini ona kenya kata bane kendimma ko kirsengor ko ngobe kebe gagni Mauritanie ko sumaka kenya ona magadaga Maroc ga karawut bakoya agatini kuteke hagamula hanato Sénégal agantumula hanato Finlande ko kirsengor ko ngobe gadi kendi maygatin kebe da dawla tore amenyidu ona dawla kita ona khotondi ba woni Saint-Louis woni Ndaria har radio haga gol nyane anyi Ndaria sikande oyi mu khabila ni kuno o mani metu kho kemmo ona ti la nation fokina kenka taxun dome ona me femme naxtande kenni manan kum mun karanya sini mi du xa tubabi ni ñafoni donc nawut kendima ma sara gere ngarono ma iga ken qanundini ona kellaga kuta nawut kendima ma militaire ni nga khalle ñamana maawiya wul sid ahmed taya ona ken kharaga kuta kebe ge nya kendima ko khirse ngor ko ngobe o gana tankito la waga su fatam fancini kha fo sire ma nyano ko anya tore ke killengo anya manan kumu ke killengo anya fotana no ngo yimu menaka o ma fo wari o gala utini orke kita kuta fana ke fogebe ma nyoma kha soronga i umetu kuta Finlande ke sembe nyalli iria al ghalbu grand way gaga kono mo be a momante nyano ga kono kha marfa gume antisimenti haqlu asimenti marfanya kuta sikande ke nawut gelli mawiya nandaga ma o khirse kebe ge taru sino kuma megatinda aziz ma khaga telona ken khanya kuta nabure ngobo haklu ngobo duna wulli kha kenuma agar fonne be de bari agar kebe bonondi kenyam fusu kenya khore kuta na tande ke khirs kurumba be ta wacc asina nyanta katlenki agar kubeni ko ogar fobe wori bakka agar kubeni ko o simmana o mulla nanti khairi wodange agana sigi ogana siga falle agana tutu sorongo mulla anandaga kane ya'lam Allah rasuluhu o simmana donc kenkara wala utini na utugel 1960 malenki ngal konanda ngam gobe on kiyano gonga walla nyagana lenki manan kumu ngoma khafi bane wuduta ona kenko covid ke gari ke khajo khore be gari ad fi gobe sigindi awgo sonin ko nga kono saga no nyano ya corona angana an saga angana ante angadi goli angadi sangalu angadi tifi angadi sogo angadi khata kha angam forondi aw angam fokita donc walla nyagana o gano kubelenki walla nyagana o ga kebe simma un kamma o gar kebe wori o ga kebe mulla ba hada maremme ang fogebe walla anyi me an ken kanun duda o walla nyagan ke independence ke tandu mesine ananya odanga bida
aga ñana le début aga ñana aywa fo kurumba katti Mauritanie ko suga me ragana katti Mauritanie ko suga ñana bane katti manan ko muku bane sugi xallen kittey ona la ñaga ken kam nawari mo siro khirse modi Mohamed Camara terinkanu hayndanu haga tingana katta o khirse Ablay Wayga kudo diga me be ga maha aga walla katta ke nyaka sabunda aga walla katta Mauritanie susar remme ke dukiti ye nyaka kin kuna bismillah Zainabu Jabi ñillina kattuno ko baana en kokone ke gada ko ke qirsi kurumba be gadi taaw kebe gadangi oda wari hoyo go wadi asiren ka ho gabe manya to ku hatambin organization ngona ko no yo su o magame nakata no Mauritanie su sarre mental yebo ala organization o sehene a kebe go jamanindi o ga mo hobe o ga brene mo hobe ngato wona television nyay Mauritanie television kanya ka linki akenga taku ada kilunya nguni soronga sehene kebe gama siro ona ko ada kenya ni hompana akenga taku ada hoa nyere ya khotenya ka agari aga joppe kebe da barni nke dangani de ntasere tanatu kada ho da bari ada hakle aga taku ada surambi nya premier ministre na ayille ada hulle ngutu nanya ministre secrétaire général à la présidence kemma de nyana abada Mauritanie tare osire surambi ne premier ministre hulle ministre secrétaire général à la présidence amadi nyana abada keta akenni suran kullenya na khani keni surambi ne nya akititay keni hulle nya akitinoge Mauritanie hay hata mil ayille ken kota mundi terene ada sonin kenya vice président assemblée premier vice kesu a haga mundi ngol nyanga o kube nuga tagu mancana o gada Mauritanie sare kota ngari o gada wara ga terene mo hobe aga telle kesu ni a haga telle aga amano parce que aga kebe aga sigira ka kebe soronta walla aga honya na atirengani intamunda soronga nyerono sa mari diga men onan chigi Mauritanie susa onan chigi Mauritanie onan chiga halle ona dema ma kebe anne sire kebe gai ma waki nyandini ma Mauritanie sare de mun cuyi takan kita jamane kedi ma Mauritanie watelle kani ona Kenya al nyagana Mauritanie sare de mun o suna kilu kita onan tuti ke jamane khairi nyana oni milionu sikido kamo karagiya na bure khairi bega jamane kedi aga na takandi timo honga ka suga Mauritanie Allah way sakura kita Allah way allimun la way kharang Allah way yimbe kita Allah way jareni Allah way yimbendo jikita nanya matuko nke Ablay wanda yanda ka ke ada to munya turindi kebe go ma hona ndur ko to ono kiluliti ono haklu muny o khara ora kharangi ona ndur ko to ona meraga sahen pabe surakendo hullendo soningendo wala hondo bambar ono kitunkiri mey ono jamani cigindi mabatelle kan o Allah nyagana arna waga sanen ka ko amin kun kona maru mu kebira waga yirgi sine wahay ken ke khaso ni novembre ya khaso sire yani khaso dardante o makha bayri khaso yani o jamani murisal jamana gar yimmuntu maru mu kebira waga kimbira wala diga men kimi khirsbane ke wana lakini akhi bane ke khado surna sarene yo mare mu sonin ko ado sonin khamu kanu benu ga Mauritanie television terinkana nda hake bire waga arna waga sanen koy agana koy aganto hinun kampendai arna honna kaya kunti mali no kiske blaw bega duna o kamma arno kisa no jamani denge kane ana honna kaya ko su dirani dia mbega mahanga kappa hay kota hore adi sauyen kota nyan parce que yimrawtiye khosere andan dukita keta
kendi soyenya digande gam manga wala katta muritani su sarremme ewa kirsangar kebe ko kengose kengase nken fi bana ya jokkeita kube ni ga jamane falle gelli covid kegeri itampi fi gabe nkeni diga mu filli bana ya kappe o galla nyaagana ke kaytin khibare be o gatin état civil ko kirsangar ko mo be arnanya aga khempene yirgi amin gawasen bawo kayti ganta ma antudu finlande niya o kun soxanoña kube ni ga doke ho grangor komoxowe fandun koku lenki ke xibare be gaña gergeret i kori fruit ni kori légume ni walla ñagana o xirsu ini haqqilen to ke nanti lenki o gatini fuuta gidmaxa ñiñengono kiyengono jingono foyankanu ngono goljangano ngono wala o ke Mauritanie ona a kibarin sunyama har o gatel falle wala fo khayni falle ona la ñagan jëm do khairia arna waka khalen ko ya amin Allah gatuma ngori amin amin merci beaucoup amin kin kuna wono diga min kini Muhammadu Tambadou anka kebe gam maka sa wolo sorni haga sarneme diga lam ne be gam maka miniti bane no gondi anna wara katta mare musi khala sew wallahi ngamare men tuti gana ngasu mamana nati vive la Mauritanie vive la République vive le peuple mauritanien kemberenga on a chef de l'état kebe gani ko min pa bagara ko mo bosuno kitenkini may ona haygo dungare agari ngani kube nuga hanana ngani unchurini wa Allah nyagana ngani kube nuga maka ngani buganti ya kanga fompo fana be ngamu nana kai Mauritanie angana daga duna bungal lenka su qaru tiki jin khibarni ji kura télécommunication killu kugana ni ganta jamane ndi ho masru nke bakka hawd al qarbiya qatat kubonni commune de Medbougou au coup oro nakshut 950 km on a glace in qobono 300 ogia la bague de glace on a wono Kenya société kebe go maka courant société kebe go maka privé nyani courant qui noy 16 heures par jour on ta kitana yimme on ta kenyi mekita o ku ngani ndi goni on ngani ndi Allah maka il est l'homme qui est le porte-bonheur de ce pays inshallah taala ana dudo goto société kebe go maka société privée ano o société qui ana kini sonalikia donc ano de mati kahtin qibana wala ka katinu wala ka trene mo inshallah ano de mati kuranga ano o société qui ana kini sonalikia kenga gemo mo vive la République vive la nation et vive la Mauritanie alhamdulillah kem kona alhamdulillah o terinkanu hayndar wada kiya kita hadang denkiaga gilli el Mauritania télévision ka hogara ko mo gombe jongaru wodai be wagari benu bismillah yere linki kwata ke kudo wodina katu ke maslange da barni kinno o khilsenga ayagena Abdoulaye Wayiga kayno khilse Modi Mohamed Camara ado khadibe khani Muhammadu Tambadou khani fanna qayaga gilli al-hawd al-gharbi wilayanga wala isutiga wadi imama igari ke urodi igari waqt kinoy igara ke maslange da bari o kafo soninkan kafondang kinkona wotini matatan inshallah